Amen. Que vive l'église fait par contre Zambé Malam. Que vive la province évangélique de Kolwezi. Nous disons à papa et maman, Karibu kwetu ni kwenu. Voilà. Hapa tunaenda kupokea awa toza kokende koyamba huyu tuko nasimamisha oyo toza kotelemisa ni mtoto wa nyumba. ye aza mwana ndako. Amen. Amen. Hivi yeye ni commandant second ya 22e région militaire Général Vunga. Yeye asimame. Ye aza commandant second 22e région militaire Général Vunga. Merci. Amen. Amen. Yeye kabisa. Ye penza. Yeye kabisa. Ye penza. Mot de circonstance à l'occasion de l'accueil officiel du représentant légal. Très cher Père, représentant légal de l'église FEPA Nzambe Malam et président des églises FEPA dans le monde, l'évangéliste international, nous citons l'apôtre Erego Aïdin. Très grandiose est notre joie de vous revoir aujourd'hui parmi nous et vous accueillir pour la première fois depuis que le Dieu de l'apôtre Alexandre Aïdin Abala vous a confié la lourde responsabilité de diriger son église en tant que représentant légal. Plus encore, vous voici aujourd'hui accompagné d'une aide semblable à vous-même, os de vos os, chair de votre chair. Nous citons notre très distinguée mère, Harmonie Erego, à qui nous présentons avec nos acclamations nos très chaleureuses félicitations. Nos félicitations à notre chère maman pour avoir été sélectionnée comme Esther parmi tant d'autres afin d'être la première conseillère à vos côtés et la mère de plusieurs enfants. Cher Père, souffrez que nous puissions vous retracer en quelques lignes la situation de notre province. Comme vous le constatez en ce jour, la province évangélique de Kolwezi se porte très bien. Nous croyons aujourd'hui, Père, que votre présence parmi nous, dans cette province, qui vous reçoit avec une grande joie, est la confirmation et l'accomplissement des promesses de votre Dieu, de qui nous attendons la restitution de tout ce que nous avions perdu et le remplacement de ce qui était détruit par les diables dans nos vies, dans nos familles, au sein de l'Église, pourquoi pas dans notre chère province du Lualaba, en particulier et dans toute la République démocratique du Congo en général. Cher Père, nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans faire mention aux différents projets de développement de notre province. La province évangélique de Kolwezi est en chantier. La direction provinciale est en voie de construction.
les directions de nos différents districts également, sans oublier nos différentes paroisses aussi. À cet effet, le développement étant l'une de vos axes principaux, dans la vision du travail que vous avez hérité de notre chère maman Anviko Ewada Hélène, à laquelle nous sommes aussi attachés et nous soutenons fidèlement cette vision, nous vous prions, Père, de penser à vos enfants que nous sommes, afin de nous permettre d'atteindre les objectifs et que votre prochaine visite ait pour mission ou but l'inauguration de différents temples. À nos distingués invités, en vos titres et qualités respectives, à tous les pasteurs de la province évangélique de Kolwezi, à tous les diacres, à toutes les diaconesses, à tous les choristes et à toute l'assemblée réunie devant les dieux de notre Père, au sein de l'église Fepakon Nzambe Malamu Kolwezi, veuillez trouver ici notre gratitude pour avoir honoré de votre présence ce grand culte mémorial en dépit de vos multiples occupations, sachant que le moment que vous aurez à passer ici ne sera pas un temps perdu, mais que chacun profite de cette grâce venant de Dieu, de notre Père, l'apôtre Ereko Aïdine. Afin que chacun de nous puisse recevoir sa part de la bénédiction. Cher Père, représentant légal de l'église Fepakon Nzambe Malamu et président des églises Fepa dans le monde, l'évangéliste international, apôtre Ereko Aïdine, nous ne saurons abuser de votre temps car nous sommes prêts et attendons ardemment recevoir le message venant de votre Dieu, car vous êtes la bouche autorisée et le mandataire valable et légitime sous l'alliance de Dieu de l'apôtre Aïdine Abala Alexandre. Ainsi, vous souhaitons un séjour agréable et paisible parmi vos enfants. Que vive le Dieu de l'apôtre Aïdine Abala Alexandre, que vive le Dieu de maman Anviko Ewada Hélène, que vive le Dieu de l'apôtre Ereko Aïdine, que vive l'église Fepakon Nzambe Malamu, que vive la province évangélique de Kolwezi. Nous vous remercions. Yes, yes, yes.
ya pamba Zota mabele ya pamba Zota mabele ya pamba Zota mabele ya pamba Zota mabele ya pamba Betela Yesu maboko Betela Yesu maboko Betela Yesu maboko Iyeza malona Iyeza malona Iyeza malona Iyeza malona Ya liboso na tondi sami na esengo mingi kozala na kati na bino. Ya kwanza nimejazwa na furaha nyingi kuwa katikati yenu. Kaza na esengo mingi kotelema liboso na bino pe na pesi bino mbote bino nyoso na kombo na Yesu Kristo. Niko na furaha sana kusimama mbele yenu na mimi nawasalimu nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Pe na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Na mimi nawapenda sana kwa jina la Yesu Kristo. Towele la tango. Tunafukuzia wakati Tango nyoso na yeka ngamoko. Kila mara mimi nakujaka peke yangu. Balo na yenga moko te. Mara hiyo mimi sikukuwa mipweke. Amen. Amen. Petang na bina zoya wa yako tika la teto ko yana elongo. Ndio maana nilisema hivi niko nakuya sitakuwa mipweke. Usepeli kumona yeye. Mnafurahi kumuona? Usepeli kumona yeye. Mama moni telema pusa nawa yako pepa bana na tambe. Tambe hapa kwa mengi. Ye wana la lakisi bino ye. Jole mina baonesha. Mama Aboni. Ye oyo. Amen. Ye wana. Boko bunga yete tangu nyoso bomona komona ye. Mtamaliza mtakana muona. Amen. Amen. Kolo aku mama. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tambe azali malamu. Mungu iko mwema. Na lingine la kisoka ka lipamboli moko. Ninapenda nikuonyeshe tu baraka moja. Lipamboli yango kombo na ngo ezali visit. Baraka hiyo jina lake visit. Na koloba mena suka ndeko kotanga kombo ya visit wana. Nitasema kwanza, tutasoma kumwisho ndio mitayataya jina hiyo visit. Ebandeli kino suka oboko yoka kombo ya visit te. Mwanzo mpaka mwisho hamtasikia hiyo jina. Me yo kotanga na Biblia na yo. Wewe utasoma kwa Biblia. Ukomona likamboyo. Utaona hiyo neno. Amen. Amen. Yoka ndeko na ngai. Sikiliza ndugu yangu. Tangu ezali malamu. Wakati ni mzuri. Pona yo na ngai ya koyoka liloba na Nzambe. Kwa ajili yako na mimi kusikiliza. Mais koyoka liloba na Nzambe ezali koyoka radio te, ezali koyoka information te, ezali eloko ekotaka kati na motema na moto. Kusikiliza neno haiko kusikiliza radio ala information, lakini ni neno hii inaingia ndani ya moyo wa mtu. Sikoyo liloba na Nzambe tango ekokota motema na yo, molimo na Nzambe kososolisa yo comprendre. Pe oyeba malamu tina nini lilogo ebimipo na yo. Wakati neno la Mungu inaingia ndani yako, Roho Mtakatifu atakusaidia kukuelewesha ujue kwa sababu gani neno hii inaingia ndani yako. Ebongi tango yo ozala na nguya na molimo mosantu na kati na yo pwete ososola Nzambe malamu. Meki makayote. Ni wakati hii inastahili wewe uwe na uweza nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, uelewe neno la Mungu vizuri kusudi isitoke ndani yako. Msala kondima Nzamba ko. Niko na imani Mungu atakutimizia hiyo kitu. Pe o meditaka tango nyoso Biblia, utanga Biblia, ubana kumona Nzambe azali ko la kisoma kambo malamu kati. Na kufikiri kila wakati neno la Mungu, kusoma Biblia kila wakati, utaona Mungu atakuonesha maneno mazuri. Oye komi tango na suka. Hii inakuwa ni wakati ya mwisho. Makambo ekomi mabe. Mambo inakuwa mubaya. Me. Munene na Nzambe. Lakini ukubwa wa Mungu ezali na mokili iko katika dunia. Olimo na Nzambe ezali na mokili. Roho wa Mungu eko duniani. Na yakola nga lobi yoko banga te. Ndio maana uliona anasema atali ko ezali munene epai na yo.
hata neno kwa ata kubwa, pasi eye hata shida na kuya, Yesu Kristo azali kopesa solution. Yesu anakupatia suluhisho. Lelo lobite Leo hapana kesho. soki yo ndimi Kama unaamini, bato na kondimande baza ko répondre. watu wa imani ndio beko najibia. Nalingi natanga verset muke Napenda nisome andiko kidogo. ezali mulai Iko mais mrefu, tokoloba ngo na mukuse yo na ndako biyo pe kotanga. ni mrefu, tutasema tu kwa ufupi. Awa nazali kolobela likolo na Yesu Kristo akende kokota na mboka Jerusalem. Ninazungumzia habari ya Yesu Kristo aliingia katika mji wa Totanga Yerusalemu. verset oyo Tulishaisoma andiko hiyo. mais yoka lelo verset oyo pe bongwanaka. Sikia hii verse leo Verset inageuka. moko ekoyiko bongwana ata na suka te. Verse moja inaweza kugeuka mara kwa mara bila hesabu. Yoka nazali kolobela likolo na Yesu Kristo na bomoi. Ninakuzungumzia habari ya Yesu Kristo aliye hai. Ezalaki na mukolo moko Yesu Kristo akekota na mboka na Jerusalem. Ilikuwa siku moja Yesu anaingia kwa mji wa Yerusalemu. Tangu Yesu azali kotambola, Wakati Yesu yuko anatembea, batu batondaki ebele liboso bayoki sango Yesu Kristo azali koya. watu walikuwa kwa wingi sababu walipata habari ya kwamba Yesu Yesu yuko Kristo abia anakuja. kokota na Jerusalem ndenge nini? Yesu anasema tutaingia namna gani Yerusalemu? Ifa mata na punda. Inabidi apande juu ya Abeki punda. baye kolina ye. Anaita watu wanafunzi wake. Ayebisi bango. Anawaambia, Boyoka liloba na Yesu Kristo. musikie neno ya Yesu. Alobi bokende kuna. Anasema mwende kule. Boko mona na punda moko bakangi. Mutakuta mtoto wa punda Bokende banafunga. bofongola ye. Mwende mumfungule. Soki bofongoli ye. Kisha kumfungula, Ata batuni bino. ataba na baulizi. Oyebisa bango boye. Muambie hivi, Bokonjaza na besoin na yango. Bwana anahitaji punda. Baye kolimi bale bayoki liloba na Nzambe. Wanafunzi wa Bayoki liloba na Yesu Kristo. wanasikia neno la Mungu la Yesu Babangaki Kristo. te. Hawakuogopa Ke punda wana azali ya bato. ya kwamba punda ni wa watu. Bakosala bango likambo nini? Watawafansia mambo gani? Yo moko yebiso bakangi moyibi basala kayini. Wewe unajua peke yako kama Me anakamata bango mwizi. bayokaki liloba na Yesu Kristo. Lakini bao balisikia Bate sauti ya Yesu. bafongoli punda. Banaenda banafungula punda. Bakolo punda bavandaki wana. Penye punda balikuwa pale. Batuni. Bana baulizi, Bozokende bango wa. mko nenda na punda wapi? Bango bayoki liloba na Yesu Kristo. Bao balisikia sauti ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ayisaki bango. Yesu aliwaambia, Soki batuni bino. kama bana miulizi, Boloba mseme bokonjaza na besoin na. Bwana anahitaji punda. Batu wana bakangi munoko bavandi pe kimia. Bale watu nao wanafunga kinywa, wanabakia kimya. Bake na punda. Wanaenda na punda. Punda ngo baye koya nango liboso na Yesu Kristo. Punda huyu wanakuja na mbele ya Yesu Kristo. Na nzela bakomi koloba. Njia wanaendelea kusema, Oyo za ya soni. hii ni kweli. Yesu Kristo alobandika mupamba te. Yesu asemake neno bure. Yesu Kristo soka lobili kambu. Yesu kama anasema neno, Ekokisa makandenge wana. inatimizikaka paka vile. Lelo bombo ina yo Yesu Kristo soka lobili kambu pona yo lelo ezali kokokisama. Yesu kama anasema neno juu ya maisha yako leo iko natimilika. Kwete ya azali Nzambe ya bongwanite azali ndenge moko lelo lobi libela na libela. Sababu yeye ni Mungu, hakubadilike, ni ule ule wa jana, leo, milele na milele. Basepeli punda ngo baye nango liboso na Yesu Kristo. Wanafurahi, wanaleta punda mbele ya Yesu Kristo. Mena liloba na ye moko. Lakini kwa neno ya Yesu mwenyewe, Ngala na lobi yo ye na problem na yo lelo awa. mimi nasema uona kwa Yesu mambo yako Kristo leo. ndazo kupesa solution. Yesu Kristo anakupatia Na leo esengono suluhisho. lokolo yaki awa. Ndivyo ulikuwa leo. Okobimandengo yaki te. Hautarudia vile Solution na ulikuwa. problem na yo ezali. Solution ya problem yako iko. Soki yo zali kondima pe koyoka mungongo na Nzambe. Kama uko naamini na kusikiliza sauti ya Mungu. Baye kolipe balobi boyete. Na wanafunzi wanasema haiko hivi. Toko ya na pundo yo boyete. Hautakuwa na punda paka hivi. Tozo bilamba na biso. Tukamate mavazi yetu, To lati sa pundo yo. tumuvalishe punda huyu. Kwete bokonza lobi. Pundo na nukuka makate. Sababu Bwana alisema punda ile mtu hayapandaka bado. Mais soki mutu amataki te mutu asimbaki. Lakini kama mtu akupanda, lakini mtu aligusa, Balokoli bilamba. banaondosha mavazi, Balatisi punda malamu. banamvalisha punda mzuri, Baye nango epai na Yesu Kristo. banakuja naye kwa Yesu Kristo Nako ndima. na imani. Oyo liloba ya lobaki na bango dimaki kokende kosala yango ndeko kisame. Kwa neno ile aliwaambia waende Ndeko kusikiliza nanga na na yebisa inatimilika. yo tangu yo zali koyoka liloba na Nzambe. Ndugu yangu, wakati Salela unasikia neno la yango Mungu, ndenge ekomami. tumikie ile neno namna Toka inaandikwa, yango malamu. uisikie Lelo vizuri. pasi ezali kokomela biso pote tozangi kotosa. Leo shida inatufikia sababu hatutii. Bamalade ezali koya na mokili. Magonjwa yanakuja duniani, Bapasi ezali koya na nzoto na yo. shida inakuwa kwa mwili yako Kote yo zali kososo na liloba na Nzambe te. kwa sababu hauelewe Kasi neno la lelo Mungu. nalingi
olanda liloba na Nzambe malamu omona yango kitoko ndio komona munene na Nzambe kati na yo. Mimi napenda leo upate neno ya Mungu vizuri, uipate vizuri ndio utaona uzuri ya neno la Mungu maisha yako. Na bayeko libatikala ki balobi solo o ezali penza Nzambe ndalo. Na wanafunzi wanasema hakika kweli hii ni Mungu ndio anasema. Kwete liloba nenyo salobaka iko bisamaka. Kwa sababu neno yote anasema kinatimilika. Yesu ni mfalme. Basepela kipenza. Balifurahi kweli. Balobi oyo penza eza yango wana. Bongo bakolo punda basali bino eloko te. Banasema ni mambo ya kweli kabisa. Benye punda waseme kitu. Punda yewa na komi. Punda anafika. Baboni pe échanger. Banaona pia anabadilika. Balatisie bilamba. Banamvalisha mavazi. Babandi kokende. Banakuwa naenda. Yesu amatili kona punda. Yesu anapanda juu ya punda. Azali kokota na mboka na Jerusalem. Anaingia kwa mji ya Yerusalemu. Yoka batu batonda kina esengo. Ona watu wanajazwa na furaha. Batu batondi bazali kotala Yesu Kristo azali koya. Batu banajaa beko naangalia Yesu Kristo wanakuja. Batu babandi kolongola bilamba na bango. Batu wanakuwa wanaondosha mavazi yao. Babandi kotanda yango na se. Banatandika chini. Nzela ezaki mwa murai. Na njia kwa mrefu. Batandi maputa. Banatandika mabikembe. Batandi bilamba. Banatandika mavazi. Bamusuba lokoli bilamba na bango kitoko balataki batani na se. Wengine wanavula manguo mzuri wanaweka chini. Yesu Kristo azali kotamba likolo na bilamba wa. Yesu Kristo anatembea chini. Punda oyo atindaki bakende kozwa yango. Na ule punda alituma bamchukue. Kasi ndeko nanga yoka malamu. Sikiliza vizuri ndugu yangu. Yoko bango basala ke salaki pamba te. Ile kitu abakufanya kwa bure. Babona ki munene na Yesu. Baliona ukubwa wa Yesu. Baebi ke Yesu Kristo ndabikisa. Banasema Yesu ndiye anaokoa. Yesu ndasala makamu malamu. Yesu ndiye anafanya mambo mazuri. Ndio balongola ki bilamba la bango. Ndio maana walondosha mavazi. Yoka tina na kolongola elamba ezali nini? Yoyo sasa kiini ya kutosha mavazi ni nini? Batu na mokili bakomba pe na bakombo elata bango lokola bilamba. Batu kudunia banakuwa na majina inabavala kama vile mavazi. Oyebi likambo. Sikia neno hii. Batu ebele bakoma na bilamba mususu balatisa bango. Batu wanakuwa na mavazi nyingine wanabavalisha. Na mokili batu bazala makambo ebele. Kudunia watu beko na mambo mingi. Mususu balatisa elamba ya mobola. Mwingine banamvalisha nguo ya umaskini. Aza kotama nzela, ata zoleka mabitala mobolo oyo. Batu nyoso bayebiye. Yeko napita munjia banasangala maskini huyu watu wote wanamjua. Mususu balatisa elamba ya muyibi munene. Mwingine banamvalisha mavazi ya ngivi munene. Ata lekina nzela, tina mwana mke ayebie tato ya saka muyibi. Hata napita munjia na mtoto kidogo anasema huyu baba ni mwizi. Bakangaki na prison. Balimkamata ku prison. Alibaki mbongo wa societe. Aliiba pesa ya societe. Aza muyibi. Ni mwizi. Elamba muyibi elata ye. Banamvalisha nguo ya mwizi. Mususu balatisa elamba mamoyo ayoka na wana batu te. Mwingine banamvalisha nguo useme mama huyu hapatanaki na batu. Bapesa ekombo mama munoko. Banampatia jina mama munoko. Ata zali kotambo eloka muke zali ye ifwa bana koloba kotonga kofinga batu. Nataka kama natembea kaneno kidogo wanakuwa nasema na batu. Beko. Basa na quartier. Biko mkartier. Basali wana. Biko pale. Bilamba nesela tabango. Mavazi ile kwa vala. Asumu nesela tai na ndoto libela na libela. Na ile majina mbaya kwa vala lote kumwili. Bayebi bisika nyoso mamoya lobaka malamu te. Banamjua fasi yote mama huyu asemake maneno mazuri. Bapese kombo munoko ebeba. Banampatia jina. Kinyo ya kupengama. Mususu bayebiye ne lambo balatisa ye. Papoyo alingaka kaka basi ya batu. Mwingine banamvalisha nguo hiyo ya kujua kuvuta. Alingamo na mosi ya mtu alekate. Baba huyu anapenda mwanamke atake. Akomi kotale na misu. Macho akomi ko luka kolanda ye. Utafuta kufuata mwanamke wa batu. Mutu nekobo bayebiye ndengo wa. Mutu wa uzinifu wanamjua vile. Mususu mutu na pite. Mwingine wa usharati. Bayebiye ndengo wana. Elamba onese lataye. Banamjua kwa ile nguo nyelesa kuvala. Mutu aliaka paipai tango nyoso. Huyu mtu na usharati kila wakati. Bayebiye na yango. Banamjua kwa ile jina. Yo kombo nini bayebiyo na kazi. Wewe banakujua kwa jina gani mkazi yako? Na musala na yo bapesa kwa yo kombo nini. Kukazi yako kule unatumikaka banakuita jina gani? Mutu azanga bolingo. Mtu mwenye anakosa upendo. Eza pe lambo balatisa kabatu. Nayo ni mavazi banavalisha mtu. Mutoyo alingaka mutu te aina na ye batu nyonso. Huyu hapendake mtu anachukia batu yote. Aza socialite. Huyu haiwe kuishi na watu. Ndeko nanga esiko salaka bapesa yo kombo nini. Ndugu yangu kwenye unatumikaka balisa kukupatia jina gani? Ebele bapesa bango bakombo. Batu mingi balisa kupatia majina. Ebele balatisa bango bakombo oyo babotaki bango na yango te. Batu mingi banabalisa majina haiko ile majina balizaliwa nayo. Yoso wana za masumu. Ile yote ni zambi. Ese lata mina nzoto na yo. Ilisa kukuvaa kumwili yako.
kokauka ikoti na mboka kukauka inaingia mumugini, ifo ebabepa na yo inaanzia paka kwako. mabe moko soke ye na mboka na biso kolwezi ifo ya kaka ipai na yo Mabaya ikiingia kumuja Kolwezi inaanzia paka kunyumba yako, wate oyebi kobatela liloba na Nzambe te kwa sababu hauiwe kuchunga neno la tango Mungu. nazali koyebiso ndeko na ngai Wakati ninakuonyesha ndugu yangu, yeba kobatela liloba na Nzambe jua kuchunga neno la tika Mungu, masumu na nzela na yango acha dhambi munjia yake, salela Yesu Kristo Masia tumikia Yesu Kristo. ye azali kopesa lobiko Yeko naleta uzima, kombo moko te bakolatisa ona hakuna jina hata moja batakuvalisha kwa. bato wana baboni bazali na mabe mingi bato na Jerusalem Bale watu wa Yerusalemu banona biko na mabaya mingi, bilamba oyo bazwi babwaki na se mavazi banakamata bazwi banatupa bilamba chini, na bango balongoli babwaki na se banakamata mavazi banatosha banatupa balobi chini, Yesu Kristo anyata yango banasema Yesu haifinyange, ayokela biso mawa atuonee huruma, asalela biso malamu atutendee wema. lelo yango mpe nazali koyebisa yo longola elamba oyo lata wana Njoni nakwambia na we leo, ondoshe ile vazi yenyewe ulishaka vala. ye koyebi ye asekaka na ye te Tunajua yeye achekake, donc asana esengo kati na ye manake ana furaha ndani mwake. longola eloko wana lelo Toshe ile kitu leo, oyo nyonso ya mabe longola ya yote ya mubaya ondosha, yo mona loboko na Nzambe sikoyo uone mkono ya Mungu sasa hivi. lokola bato na Jerusalem bazwi bilamba na bango batandi na se Kama vile watu wa Yerusalemu wanakamata bakombo oyo mavazi, balata na nzoto na bango majina ile balikuwa babwaki na nakwambia, se. banaitupa chini, baprobleme oyo baza na yango shida balikuwa batandi nayo yango liboso na Yesu Kristo banaitandika mbele ya Yesu Kristo, mabe na bango nyonso batandi liboso na mabaya Yesu yote Kristo banaitandika mbele ya Yesu Yesu Kristo. Kristo azali kotambola Yesu Kristo eko natembea, azali kotambola eko natembea, azali kotambola eko natembea. babi Yesu yo ozali Nzambe yo ozali mwana na Nzambe yo ozata na lisumu moko te nyata bilamba na biso Banasema Yesu weko mtoto wa Mungu, huko Mungu mzima, hauna dhambi hata moja. Amen. Ilikuwa alipokaribia Betefaja na Betania karibu na kilima kinachoitwa Zeituni, akatuma wawili wa wanafunzi wake akisema, kwendeni zenu hata kijiji cha mbele, na wakati mnapoingia kule mutaona mwana punda amefungwa, mtu bado kumupanda juu yake. Mumufungue na mumulete. Kama mtu anawauliza nini, kwa sababu gani munamfungua, semeni hivi, kwa sababu Bwana anamhitaji. Wale waliotumwa walikwenda wakaona maneno kama walivyowaambia, na wakati walipofungua mwana punda, wenye punda wakawauliza, kwa sababu gani munamfungua mwana punda? Wakasema, Bwana anamhitaji. Wakamuleta kwa Yesu, wakatia nguo zao juu ya mwana punda, wakapandisha Yesu juu yake. Naye alipokwenda wakatandika nguo zao njiani. Hata alipokuwa karibu na matelemuko ya kilima cha Zeituni, makutano yote ya wanafunzi wale wakaanza kufurahi na kusifu Mungu kwa sauti kubwa juu ya maajabu yote ambayo walioona. Wakasema, abarikiwe mfalme anayekuja kwa jina la Bwana, salama katika mbingu na utukufu pahali pa juu. Amen. Amen. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le Seigneur qui vient au nom du Seigneur,
paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. 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 Yoka malamu. Sikiliza vizuri. Tangu Yesu azali koya likolo na mwana na punda. Wakati Yesu yuko anakuja, alishakupanda juu ya mtoto wa punda. Bato ebele babimaki. Watu wengi walitokea. Bato babandaki koyoka liloba la Nzambe. Hao watu walikuwa wanasikiliza neno Oyo la Mungu. bayoka kisango na Yesu Kristo. Hao waliosikiliza habari ya Yesu Yesu. Kristo abikisaka. Yesu Yesu anakuonyesha. Kristo asala makamu malamu. Yesu anafanya mambo mzuri. Babandiko sepela. Banafurahi. Babandiko chama ndalala. Banatia mangalala. Babandiko bina. Banakuwa na cheza. Bazaliko loba. Banasema Yesu oyo azali malamu. Yesu ni mwema. Ya bikisaka. Anaponyesha. Azali na kembo likolo ba kembo nyoso. Ana utukufu juu ya utukufu Likolo yote. na se ezali kaka Yesu. Juu na chini ni Yesu Kristo. Babandiko ganga makasi. Anakuwa analalamika kwa Mungu. Malamu nyoso Yesu Kristo asalela bango. Kwa wema yote Yesu Babandiko aliwatendea. tanga yango. Wakaanza kuihesabia. Amen. Amen. Yokande kona ngai. Sikiliza ndugu yangu. Malamu Yesu Kristo asalela. Wema yenye Yesu eko nayo. Eske yo tanga hango lisu. Je, unaihesabiaka tena? Osio bosana. Ulishaisahau? Nani Yesu Kristo asalela malamu? Nani mwenye Yesu asha kumtendea wema? Amen. Amen. Kobosa na malamu Yesu Kristo asalela yote. Kwa hiyo usisahau wema Yesu. Bandaka kotanga yango tango nyoso. Anza kuihesabia kila wakati. Ndeko na ngai, soki Yesu Kristo azali liboso makambo na yo nyoso. Ndugu yangu, kama Yesu Kristo yuko mbele ya mambo yako yote. Ozali mutu na mapambo li makasi. Uko mtu wa baraka kubwa. Ata likambo yeli yo. Hata neno Soki inakufikia. okaniseli Yesu Kristo. Kama unamkumbusha Yesu, Akoyeba kosalelo malamu. ataenda kukutendea Kanisela wema. ye yango. Ukumbushe. Tanga malamu na ye nyoso. Hesabia wema yake yote. Lokola bana na Jerusalem babandaki kotanga. Kama vile watoto wanasema malamu Nyoso walikuwa batondaki na nzela. hao wote walijaa njiani. Bazali kotanga malamu na Yesu Kristo. Balikuwa wanahesabia wema wa Yesu. Bazali koloba boye. Banasema hivi, Oyo azali mokonzi. huyu ni mfalme, Mokonzi na kimia. mfalme wa amani. Oyo azali na likolo. Huyu yuko juu, Oyo azali na kembo. huyu yuko na utukufu. Yokumbisa Nzambe. Wewe mtukuze Mungu. Ya liboso olokola mabe na yo. Ya kwanza, ondosha mabaya yako, Tandango liboso na Yesu Kristo. uitandike mbele ya Yesu Kristo, Kwete Yesu Kristo alubi yenda akoki. kwa sababu Yesu anasema yeye ndio anenea. Yako mikumba na yo na mukongo na ye. Ndio atachukua mizigo yako kwa mkongo Akotika yako yo pepele. na nakuacha mwepesi. Yoko za susu na charge te. Hautakuwa na mzigo tena. Basi na yo. Shida yako Lelo yebisa Yesu Kristo. leo umuoneshe Yesu. Bimisango. Tosha Lokola yote. bato batandaki bilamba na bango. Kama vile watu walitandika mavazi yao, Ba problem na yo nyoso yebisa Yesu Kristo. mambo yako yote umuoneshe Yesu Kristo. Awa na eglise oyo mafuta ezali te. Hapa kukanisa hakuna mafuta, Mai ezali te. mai haina yako, Ezali te ya butu ya kokenda haina cimetière. busiku twende kusimetiere. Te. Hapana, Ezali ya singa na loketo te. hakuna kamba mkiuno, Ezali kaka na kombo na Yesu ni Kristo. kwa jina la Yesu. Satan abima, Satan abimi. Shetani toka na Na inatoka, kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Maladi Yesu. longwa elongwe. malari toka na Na inatoka, kombo na Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Nyonso Kristo. ekokisameli yo. Yote kunatimizika, Kombo mususu epesameli biso te. kwa sababu hakuna jina Na lingine likolo, napewa yulu Awa na mabele. na hapa chini Na duniani, se ya mabele. na chini ya ulongo, Na kati na mai. ndani ya maji. Kaka kombo na Yesu ni Kristo. jina la Yesu Kristo tu. Yo bimisa kaka mabe na yo. Wewe ondosha tu mabaya Yako yako liboso na ye. na uitandike mbele yake, Ozali liboso na mutu te. usiseme mbele ya Ozali Mungu, kolakisa yango pe na huko Yesu Kristo. naionyesha ndio mbele ya Yesu Mungu. Kristo akoyeba kosalela yo. Yesu ataenda kukutendea. Yeba na mukili. Jua ya kwamba duniani Batu mususu bazali. watu wengine biko Oyo babenga bango baesanse. hapa nabaita wapumbavu, Bayebi kososola makambo te. hawayo kutambua maneno. Oyo balingi kopengwisa bana na Nzambe. Hao wenye kupoteza Bazala watoto kaka ya Mungu esika bana na Nzambe bazali. banakuwaka paka pale peko batoto Batu ya Mungu. bazoya na nzembo na bango na esengo. Batu wanakuwa na wimbo yao na furaha. Bafarisien batelemaki wana. Wafarisayo walisimama pale, Nana bengi bango baesanse. mimi nawaita wapumbavu. Baye. Banakuja Bapusani pembeni na Yesu Kristo. banaenda pembeni ya Yesu Kristo. Yesu azali kona punda azali koya. Yesu yuko juu ya punde, yuko nakuja, Bango bapusani. banaenda pembeni yake, Bayebisi ye banamwambia yeye, yo mosakoli yo. wewe mhubiri, Tala yebisa batu no batiko cha makelele wana. ambia watu wako waache kufanya Baka na makelele, munoko na bango. bafunge vinywa vyao. Yesu atali bango. Yesu anawaangalia, A répondre bango. anawajibu hivi. Usuka kina kombe tanga Tulisimamia wapi? tina 40. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, «
Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. Wengine wa Wafarisayo katikati ya makutano wakamwambia mwalimu, wamakie wanafunzi wako. Akajibu akawaambia, ninawaambia nini? Kama hawa wakinyamaza, mawe yatapaza sauti. Amen. Amen. Betela liloba la Nzambe. Piga mikono juu ya neno la Mungu. Yoka ba mususu musana bango ko bomba eloko malamu yo zali kosala. Watu wengine kazi yao ni kuenda kuua mambo mzuri yenyewe unafanya. Batoyo babengi bango ba essentiel. Hao watu wanaoita wenye ana akili wapumbavu. Ko bomba eloko malamu yo zali kosala. Wanapenda kuzimisha ile kitu. Yo zali kosala yango pona kukumisa mutu na mokilite. Yo zali kosala pona kukumisa mwana na Nzambe. Wewe wakati unaifanya haina jua kutukuza mtu wa dunia. Bango bako yako bomba yo. Baba anakuja kukuua. Baba yo tika vanda kimia kanga munoko. Kukwambia acha kaa kimya, funga kinywa. Ngana yebiso yoko kanga munoko na yote. Mimi nakwambia wewe usifunge kinywa. Yoso munoko ne kumisa kamalamu na Nzambe. Kinywa yako kila wakati tukuze wema wa Mungu. Ekumisa unene na Nzambe tango nyoso. Itukuze ukubwa wa Mungu kila wakati. Esa la tango na pasi. Iwe wakati ya shida. Pasi ne kangiso munoko te. Shida isikufungishe kinywa. Kozange kangiso munoko te pona ukumisa Nzambe. Nzambe. Isikufungishe kinywa ukose utukuza Mungu. Yo kumisa Nzambe na tango malamu na tango mabe. Tukuza Mungu wakati ya mbaya na wakati na tango na sengo pe na tango na mawa. Wakati ya furaha na wakati ya shida. Kumisa Nzambe. Tukuza Mungu. Yesu Kristo azali malamu. Yesu Kristo ni mwema. Bango bayebi munene na Nzambe. Wao wanajua ukubwa wa Mungu. Bana na Jerusalem bayebaki munene na Nzambe. Watoto wa Yerusalemu walijua ukubwa wa Mungu. Bango bazokumisa kaka Nzambe. Banaendelea kumtukuza Mungu. Bato wana baketi epai na Yesu Kristo koloba. Yebisa bato loba kanga munoko. Wale watu wanaenda kwa Yesu kumwambia ambia watu wako wafunge kinywa. Tosana na démarche muke, totangi mukana na Proverbe 14:8. Tozozonga wana, tutarudia pale, tusome kwanza Mezali 14. 7, banana 7 tina 8. Proverbe chapitre 14, versets 7 et 8. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Amen. Amen. Yoka malamu ndeko nanga. Sikiliza vizuri ndugu yangu. Swahili tanga malamu. Tanga malamu. Kuna papa kasi alobaka na biso otangi onyati. Toka mbele ya uso wa mpumbafu. Yoka malamu. Balobi nini? Toka mbele ya uso ya mpumbafu. Longwa liboso na mutu ya zoba. Toka mbele ya uso ya mtu mpumbavu. Nawe utaona kwake midomo ya marifwa. Yoka epa na ye mutu ya bumbafu oya za mayele te makambo ebimaka liboso na ye ezali kaka makambo ya bumbafu. Huyu mtu mpumbavu mambo yote kutoka kinywa yake ni paka mambo ya upumbavu. Azali kolanda nzela pe ya bumbafu. Yeko nafuata paka njia ya upumbavu. Tanga. Hekima ya mwenye akili ni kufahamu njia yake, lakini mpumbafu wa wapumbafu ni udanganifu. Yoka malamu. Sikiliza vizuri. Mutu na bumbafu. Mutu mpumbavu. Oya zali kososo la munene na Nzambe te. Mwenye hatambue oya zali koyeba munene na Yesu Kristo. Mwenye ayua unene ya Yesu Kristo. Aza bumbafu. Ni pumbavu. Oya zali kotosa liloba na Nzambe te. Ayebi Yesu Kristo nda bikisaka. Ayebi bokonzi nyonso evanda na mapeka na Yesu Kristo. Soki ozali koyeba yango te, ozali bumbafu. Kama haujua kwamba Yesu Kristo unajua vizuri, yeye ndio anaponyesha anaokoa kama utambue. Munoko na bumbafu ebi misaka makambo ya lukuta. Kinywa ya mpumbavu inatosheka paka mambo ya uongo. Biblia ndio lobi yango. Biblia ndio inasema. Ngaite. Haiko mimi. Bumbafu batondi lelo. Wapumbafu ni wengi sana leo. Bazali komona Yesu munene na Nzambe te. Hawaone tena ukubwa wa Mungu. Azosala kama makambo pona kanisa libubu na ye. Ni kufanya paka mambo ya kuwaza tumbo yao. Kama makambo kaka ndenge ni yako iba mbongo ya musala na leta. Ni kufikiri paka mambo ya kuiba pesa ya serikali. Ayebi kaka ndenge nini akende kuiba epai na batu. Anajua paka mimi nakwenda kuiba kwa watu. Te. Hapana. Epesa milo mwana Nzambe te. Hii haistahili kwa mtoto wa Mungu.
L'État azaka mutu te. L'État ndezali biso. Serikali ndio Bolamu wana ezali ya biso. Ile wema ni juu Mwana yetu. Nzambe koyiba l'État te. Mtoto wa Mungu hapana kuiba serikali. Moyibi nyonso azali moyibi. Mwizi wote ni mwizi. Détournement pe ezali moyibi. Kugeuza pesa kwa mambo mengine nayo ni wizi. Français wana détournement wana ezati na te wana. Ezaka moyibi. Ni wizi détournement. Aujourd'hui loko na permission ya mokonzi note ezani. Unakamata kitu pasipo ruhusa ya kiongozi wako. Ni kusema nini? Yo unaiba. Yo mtu na français keba. Wewe mtu wa Kifransa ange détournement. Te eza moyibi. Para usema détournement ni wizi. Ba atondi. Wapumbafu wanajaa kwa wingi. Babina Yesu Kristo tangamu kwa batina. Banamwambia Yesu Kristo fungisha kinywa ya watu wako. Okay, lilo bana kamelo bi munoko nyoso etatola. Na neno la Mungu inasema kila kinywa iende kushuhudia wema wa Yesu. Yesu Kristo atali bango. Yesu anawaangalia. Alobi boye. Anasema hivi. Na yeye bino ya solo. Ninawaambia kweli. Bino ba insensé. Nini wapumbavu? Boye. Bujue. Soki bango bakokanga munoko. Kama wao watafunga kinywa. Ata mabango ekukumisa ngai. Majiwe itanitukuza. Soki yoko yeba kukumisa Nzambe telelo. Kama wewe hutaki kumtukuza Yesu. Yeba kama mabanga eza kuna ekukumisa Nzambe. Jua ya kwamba majiwe iko pale itamtukuza Mungu. Mungu. Lolemo nyose ekukumisa Nzambe. Na kila ulimi itamtukuza Mungu. Mtu te akanga munoko na yo. Hata mtu mmoja asifunge kinywa yako. Yesu Kristo ayoka kipasi tati na yeye. Yesu Kristo aliona shida ndani yake. Taka yoki likamboyo. Wakati alisikia hiyo maneno. Sadie pasi. Ikamfanya huzuni. Yango na yeye na likambua na lelo ipai na yo. Ndio maana mimi nakuwa na ile neno leo kwako. Na koloba na yo boye lelo. Ndio nakwambia leo hivi. Yo. Mwana na Kolwezi yo kamala. Wewe mtoto wa Kolwezi sikia vizuri. Matea na ngai yango yo. Mahubiri yangu yoi. Soki yoko yeba te. Kama wewe hutayua. Soki yoko yeba te lelo. Kama hutajua leo. Makambo nyoso malamu eyeko bima pona yo. Maneno yote mzuri ya Mungu inakuwa kwako leo. Soki yoko soso la yango te. Kama hutaitambua leo. Liloba na kimia pe na bomoi epesa meli yo lelo. Neno ya amani na ya uzima inapewa kwako leo. Soki oyebi yango te. Kama uisikie ekobombama na misu na yo mpela. Itapotea kwa macho yako lote. Nana soso liloba na Nzambe. Nani anaelewa neno la Mungu? Soso lite kotombola maboko te kokozipike. Kama uelewe hapana kuweka mkono yako. Yeye Yesu Kristo na bomo ilelo. Leo Yesu Kristo. Sango malamu na Yesu Kristo na kimia pe na bomo hii. Habari njema Yesu Kristo. Soki lelo yoko soso liloba oyo te. Kama leo utambue hii neno. Makambu malamu nyonso etikali kobomba manamiso na yo. Maneno yote ya mzuri itapotea, itaonekana kwa macho yako. Otangi 42 43. Luc 19, versets 42 à 43. Si toi aussi, au moins un séjour qui t'est donné, Yoka, soki yope. Kama nawe vile. Yo mwana na Kolwezi. Wewe mtoto wa Kolwezi. Yo bala Nzambe bimi esika mususu te ebimi awa na Kolwezi. Neno la Mungu haitoke fasi nyingine na kutoka hapa Kolwezi. Soki yope na tangu ya lelo. Oyo pesa melio. Kama wewe pia kwa hiyo wakati ya leo inapewa kwako. Soki yo mwana na Kolwezi tangu oyo. Kama wewe mtoto wa Kolwezi kwa hiyo wakati. Leo sasa. Dilobo epesa melio. Neno inapewa kwako. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Yoka, soko yebi likambo epesa mi pona kimia na yo. Pena bomo ina yo. Kama unajua hiyo neno ya kuleta amani juu ya maisha yako leo. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Yoka ekobomba manamiso na yo pelelo kaka. Itafichwa kwa macho yako leo. Kwete mato ino soko za sensé. Kwa sababu kama masikio yako ni upumbavu, kama usikie neno la Mungu, maneno yote itafichwa kwa macho yako. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Yoka malam. Sikiliza vizuri. Soki tangu moko kokoma. Wakati moja itakuya. Benemi na yo bakoya kovanda kozinga pembeni na yo peko kanga yo. Wadui watakuya kukala na kukuzunguka na kukukamata. Tangu kokoma yango. Wakati itakuya njoi. Soki yuko yoka liloba na Nzambe te. Kama hutasikia neno la Mungu, liloba yuko kanga yo. Neno hii itakukamata. Itatimizwa tu ya Nzambe bimaka. Kwa sababu neno ya Mungu wakati inatoka inatimilikaka.
t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. bakovandela yo penza. Batakuikalia kweli. Tosuki wana nango. Oui, ok. Kiswahili. Bakovandela yo penza. Batakuikalia kabisa. Bakoencercle yo. Batakuzunguka. Soki ennemi ase encercle yo. Kama adui ase kuzunguka. Pona yo. Kwako kunaisha. Baba na kupusa na kaka malembe malembe. Banakuwa nasogea pole pole. Baliko ya bazokanga yo. Beko nakuya kukukamata. Bo ini na biso za satani. Mu adui wetu ni shetani. Akoya pembeni na yo. Atakuya pembeni yako. Akote lio na kati. Anakuingia ndani. Bebisi nyoso kati na yo. Na anaribu yote ndani yako. Otika lelo kopamba. Unabakia kitu bure. Kiswahili tanga 42-43. Akisema, kama wewe ungejua siku hii maneno yanayofaa salama yako, lakini sasa yamefichwa mbele ya macho yako. Kwa kuwa siku zinakuja kwako na adui zako watajenga boma, watakuzunguka, watakufunga pande zote. Amen. Amen. Yoka. Sikiliza. Oyo ezali lobanga Nzambe. Hii ni neno la Mungu. Yesu Kristo esalaki mawa. Yesu Kristo alimpatia huzuni. Yesu aleli. Yesu akalia. Alobi abi batoyo bamoni te eloko malamu ngana azali koyela bango. Hao watu aone kitu mzuri yenye mimi nawaletea. Ezali pona kimia na bango. Ni kwa ajili ya amani yao. Ezali pona mboka la bango ekende liboso. Ni kwa ajili ya mji yao yende mbele. Sika bobola ikosila. Ni njoo wakati ya malamu ikofungwa maliboso na bango. Maneno mzuri tafunguliwa mbele yao. Mais bazo kobona yango te. Lakini hawaioni. Mais soki bamoni yango te. Sasa kama waoni, Munguna akoya kuvandela. Adui atakuwa kuwakalia. Akoencercle bango. Atawazunguka. Ayako kota kati na mabota na bango. Ataingia ndani ya jamaa zao. Akende tie pa na bana na bango. Ataenda tiko watoto wao. Abana koboma misala na bango. Ataanza uwa kazi yao. Abana koboma bambuma na bango. Ataanza uwa matunda yao. Mboka ikobeba. Muji taribika. Bazali koyeba te. Hawajui. Libanga moko te ekotika na bikola libanga mosusu. Hakuna lijua hata moja tabaki juu alijua wengine. Yesu alele. Yesu akalia. Ngai na koyebisa yo mwana na kolezi. Ninakuja kukuonyesha mtoto wako wewe. Yoka malamu. Sikiliza vizuri. Bako yako ekoma na tango yo Satan akosala yo makabu. Soki yo sosoli idoba na Nzambe te. Kutakuwa wakati yenye shetani atafanya mambo maisha yako kama wao tambue neno la Mungu. Shetani atakuwa kutimizea. Ayako poma misala na yo. Atakuwa kuharibu kazi yako. Ako yako linga yo okozanga ndenge yako bima. Soki tango yo yango yo ozali kososa na munene. Atakufunga utakosa namna ya kutoka kama wewe unakatala kuelewa neno la Mungu. Tosuki na 43. Maisha kwa 43. Totangi 43. 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. 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 Watakuzunguka chini na watoto wako ndani yako, hawataacha ndani yako hata jiwe juu ya jiwe. Yoka. Sikiliza. Balobi ekoya kati na ndako na yo hata na bana na yo. Banasema itakuwa ndani ya nyumba yako hata kwa watoto wako. Wana akotika te. Hata acha. Satana soka yeko boto la kanyoso. Shetani kama anakia kukunyang'anya atanyang'anya yote. Tika keloko te. Hachake kitu. Hata libanga moko te, ete maliko ya libanga moko. Hata lijue moja haitabaki jua lijue ingine. Kwa sababu haukujua wakati Mungu alipokuja kwako. Nani akobetela Yesu Kristo maboko makasi? Nani atapigia Yesu Kristo mikono? Balobi boye. Banasema hivi. Ekomami. Imeandikwa. Pwete mabeo nyonso ezokomela yo. Juu hii mabaya yote nakufikia. Yo zali koyeba munene na Nzambe te. Haujua ukubwa wa Mungu. Pe yo yebaka te. Na ujuwaki. Tangu nini? Wakati gani? Oyo loboko na Nzambe ekomi epai na yo. Yenye mkono ya Mungu inafika kwako na kuja kukuangalia. Nabaki tokosuka na visite. Nilisema tutaishia na visit ama kutembelewa. Yeba lelo za visite epai na Nzambe. Juu ya kwamba leo natembelewa na Mungu. Nanzela liloba na ye ozali visite. Kwa njia ya neno lake unatembelewa. Unasikia vizuri. Ososoli yango pe malamu. Na unaielewa vizuri. Siko likambo etikali epai na ye. Sasa neno linabaki kwako. Yoko tosa liloba na Nzambe. Utatii neno la Mungu au hautatii?
abitala makambo ekokomela yo. Asangala mambo itakufikia. Yo ozomona tango ezali susu te. Wewe unaona wakati ingali na wakati haiko tena. Ozoyeba te tango nini o Nzambe azali ko visiter yo. Aujua wakati gani Mungu anakutembelea. Nga na yebisio lelo Nzambe visiter yo na nzela na liloba na ye. Leo Biblia inasema kwamba Mungu anakutembelea kwa njia ya neno lake. Ebongi ko kabwana na masumu ko banda siku. Inabidi kuanzia sasa hivi uachane na dhambi. Kwete omona mokiti malamu pona yo yeba Yesu Kristo. Kusudi uone dunia iko mzuri kwako. Ujue Yesu yo ekwe ya na se Yesu Kristo atambo. Nguo yenyewe balikuvalishaka yanguke chini, Yesu atembee juu yayo. Nani andimio yango? Nani anaamini hiyo? Amen. Amen. Siko totele milikolo. Sasa tunasimama sisi wote. Tunaliko kende kwa Yesu Kristo. Mabe na yo ezali nini? Unaenda kumwambia Yesu. Basi na yo ezali nini? Shida yako ni nini? Likambo na yo ezali nini? Neno yako ni gani? Kwete ye akota na likambo na yo. Kusudi yeye ingie ndani ya mambo yako. Ndio fongola motema. Inabidi ufungue moyo. Ufungue mabe na onyoso liboso na ye. Utubu dhambi yako yote mbele yako. Asale la yo mala. Yeye akutendee wema. Yeye asale la kabatu malamu. Yeye anatendeka watu wema. Bosa na ye ezali asale lo malamu tango nyoso. Haja yake na kutendea wema kila wakati. Yebisa Yesu Kristo likambo na yo. Umwambie Yesu Kristo neno lako. Banga oya za pembeni na yote. Usiogope loko pembeni yako. Yako bikisa yote. Yeye atakuponyesha. Akoyoka likambo no pa osana na ngwe loko te. Atasikia neno yako na atakuponyesha kitu. Yesu Kristo na bomo yo azali kolo. Sema tu Yesu yo. Asikie neno lako. Alimbisa yo. Akusamee. Akokisa posa ya motema no. Na atimize haja ya moyo wako leo. Tombola maboko no likolo. Inua mikono yako juu. Iko bondela. Tunaenda kuomba. Ganga na mungongo makasi. Lalamika kwa sauti kubwa. Yesu Kristo abikisa yo. Yesu Haleluya. Tango yango yo. Wakati yoi sasa. Ezali tango malamu. Wakati mzuri. Lokolo senge bolemi. Vile unalomba matano baki hapo tinde ya bisu Momo Santo. Yesu Kristo mbele ya kupanda alisema atatutumia Roho Mtakatifu. Momo Santo na Nzambe. Roho Mtakatifu wa Mungu. Yesu ngayo. Akusaidie. Molimo na ye. Roho akisayo malamu. Akuonyeshe vizuri. Basi yende azali mobate. Yeye ndio mchungaji. Mosungi. Msaidizi. Tango nyoso. Kila wakati. Yeye azali pembeni na yo. Yeko pembeni yako. Asalaka na mtu tango nyoso. Anakuwa na mtu kila wakati. Ezali molimo na Nzambe. Ni Roho wa Mungu. Senga molimo na Nzambe sopa na likolo na yo. Romba Roho wa Mungu amwangike juu yako. Ezali kokende kobondela. Tunaenda kuomba. Haleluya. Sina biso. Opesa biso makasi. Na belela molimo. Tumbelema nakati na biso. Yopesa biso makasi. Na belela molimo. Molimo bosa tumbelema nakati. Sikoyo. Sasa epesa melio. Inapewa kwako ruhusa. Yamba molimo na Nzambe. Pokea Roho Mtakatifu wa Mungu leo. Yo sadiko kene kobondela na munoko na sika. Wewe nenda kuomba sasa kwa lugha mpya. Yo lobaka munoko na sika te. Loba munoko na sika na Nzambe kati na Yesu. Wewe mwenyewe usemake kwa lugha, sema sasa kwa lugha. Maboko no likolo. Kwa jina la Yesu. Weka mikono. Loba munoko na sika na sema lugha mpya kwa jina la Yesu. Haleluya. Sopa molimo no kati na bana na yo. Sopa molimo no na kati na bana na yo. Baloba munoko na sika. Basopa na kuya na molimo mosa. Bayamba molimo mosa.
tokoyoka mungongo na Nzambe. Tutasikia sauti ya Mungu. Kimia na kombo na Yesu Kristo. Tata, topesi yo merci mingi. Baba, tunakushukuru. Yo zali Nzambe likona ba Nzambe nyoso. Uko Mungu juu ya miungu yote. Bana na yo ba lobi pe batatoli na munoko na bango moko bakokite. Watoto wako wanashuhudia wenyewe kwa kinywa yao ya kwamba peke yao wataweza. Yesu Kristo yondo koki. Yesu wewe ndio unastahili unenea. Tata na sengi na ngonga oyo. Baba, mimi nakulomba kwa saa hii. Bikisa bana na yo. Okoa watoto wako. Pasi eleki. Shida inapita. Minyoko eleki. Magumu inapita. Kozanga eleki. Kukosa inapita. Yesu Kristo yondo pesaka. Yesu wewe ndio unaletaka. Tia esengo kati na bango. Tia furaha ndani mwao. Tata bayaki na ba problem na bango. Baba, walikuwa na shida yao. Ezali kobima bango hao. Kutoka kwao hapa. Babimi na esengo. Batoke na furaha. Babosa ni pasi na bango nyoso. Banasabu shida yao yote. Batiki makambo na bango nyoso. Banaacha mambo yao yote. Babimi na esengo pona kokumisa yo. Banatoka na furaha ya kukubuza. Kwete yo zali Nzambe malamu. Kwa sababu uko Mungu mwema. Muya nyoso na Satan. Nguvu yote ya Shetani. Na kopesa malade. Ya kuleta na magonjwa. mulimu na kokauka. Ya ukauka. Na maladi ya ndenge na ndenge. Magonjwa kila na namna. kangi yango na kombo na Yesu Funga Kristo. kwa jina la Yesu. Lobiko no ikoti kati na bano no na koloti. Ponyaji yako nengene na watoto wako. Province yo epesa meli yo Yesu. Province imepewa wewe Yesu Kristo. Merci na kukukwisa baba. Asante kwa kuwatimiza. Merci na kusalela bango malamu. Asante kwa kuwatendea wewe. Na kumisi kombo na yo. Na tukuza jina lako. Kwa sababu kwa Mungu. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tombola maboko no likolo. Weka mikono yako juu. Umwambie Umwambie Yesu Kristo asante. Hallelujah.